auma. Samosa, maybe get a curabo, mina get a curabo, Kadi auma, Mamurudiko, Waraba, Warai, Tiabi Fami, Ami Taiko, Nangalomi Fami, Anankodoila, Mamurudiko, Warabai, Mamdiko, Warabai. Ukoti la meyani politiki tita Ngalukuma Uko anga hora yani politiki te donyona Ngalukuma Nuyankungolo nyami Abi Canada Kasigi kamali bachine la file Abi Canada Kasigi kapazuba itine la file Abi Canada Uko aritizite do politiki la baba Oye Ngalukuma Intensity Akachimyanyana Intensity Akachimyanyana Ikeguya Itekeguya alaye Ikeguya Itekeguya Kira mamaru Ikeguya Isabu Mariam Sawota nebi kerebo Mina kere kurabo kadia uma Samosa, maybe get a curabo, mina get a curabo, Kadi auma, Mamurudiko, Warai, Waraba, Warai, Tiabi Fami, Ami Taiko, Nangalomi Fami, Anankodila, Mamurudiko, Warabai, Warabai. Soldat Balaira. Digo diga follow Balaira. Comedy. Wallahi Mamaru Bora Toifa. Wallahi anti kele fede. Sebela anti wojo fede. Wallahi anti kele fede. Ngachiye kori. Ambo fede. Peretita. Murutita. Ngambi ala korea. Peretita. Murutita. Mami sabali ala kode andoro nunjiena abegera doro gutana mbaye mashite kumana andoro nunjiena abegera dolo mina mbaye baba mashite kumana andoro nunjiena abegera fakenya bakeye mashite kumana mamuru diko neflei tinyabi yorala mamuru diko pasali tembe naya sikika maliba imple Erozo kile inare Mali meke Boko ala kankizo mawoti Baba Ambala Mali karamoko Wandale baula Mali karamoko Andale maula Abekote Imam Digo Andarila Wandale ndula fele Ni yoro ina Digo denge follow Digo denga folo be direct kono Aras Balaira depuis Paris donc tranquille depuis Paris allez digo denga folo voilà awa dala ko Aras Balaira ne fana dala ngo digo denga folo ka foli ke aw bela jele ñone fongo ni Macron français ko président Macron ale ko me direct la chami ko me taga bla o ko direct kono na ko Aras da ko temela la bileta la chami kum taga bla makoro ngadreti la ko arasta fo saya o Balaira de tellement ay che kanu jugum na mais déception me mo ma déception me mo ba mo yo quoi imam digo fo saya am ñogo mbolo digo Fatmata gogo de digo anga foli be digo ya anfa ananga karamo ke ananga imam Ali Mali Djigi, Ali le repère, le sage, l'éclairé, le très respecté. Anga foli ba fo ya fo badalabu fa ya fa sigorola. Voilà, Aras Balaira fa do anga foli ba. Male o ka fo ka wala nyondo mo mun be dreti ko anga foli ba bela jele. Ka anko Maliba ka a mamuru bela jele fo.
a tɔnden bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan sans exception. Commençant par la présidente Jɛnɛ Sogodogo, ala ka jɛnɛ ani mɔgɔw ka jɛnɛ ani barima ka jɛnɛ. Jɛnɛ Sogodogo wasalenba, jɛnɛ halala, jɛnɛ dagantigi cɛ. Non, kabako do dɛ. Ala de jɛnɛ ta k'a ye walayi bile, ala de y'a ta k'a ye. Ka wuli depuis ni san jumɛn, depuis ni wagati jumɛn, hali sisan a b'a la. Jugu minnu wulila kɔ, ko f'u k'ala jigi diyagoya, ko f'u k'a senkɔrɔma cɛ, k'a sɔrɔ a bolodengɔni bɛ ala bolo, olu bɛɛ y'a bila bi. Jɛnɛ b'a nɔ la, wa a bɛ ka taga fɛnɛ, a dan de don. Donc, an ka foli bɛ an ka présidenti ye, n'o ye Jɛnɛ Sogodogo ye, anw ko Maliba, ka membre bɛɛ fo, a bureau bɛɛ, a bɛɛ ka président, u n'u ka membre k'u bɛɛ lajɛlen fo. O bɛna kɛ vidéo spéciale ye vraiment ka a da maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ. Hali bi maliyɛnw a ye na fara an kan, an ka jamana in jɔ. A ye na fara an kan, an ka dɔ kɛ jamana in kɔnɔ, an ka bɔ ɲɔgɔn fani ɲɔgɔn bannen na, an ka bɔ ɲɔgɔn kɔniya kɔnɔ, an ka bɔ juguya kɔnɔ, an ka bɔ burujali kɔnɔ ten. Sujet tɛ n bolo kana an sigi ten manamana kan fɔ la kata kan. La dɔw bɛ yen i yɛrɛ b'u dɔw sigilen f'i walayi f'u hinɛ bɛ ne minɛ. Ne ko n k'a kɛra baara ye. Nga kɛra bara ɲɛ bɛ tu sais an tɛ taga o sira ninnu kan bilen quoi parce que je crois que anw garadi bonyana olu fɛn ninnu ma tu sais anw lafiyalen don kuma bɛ fɔra anw ma manamanakan modèle bɛɛ jugu sɔn dara anw na jugu tɔgɔ dara anw na nkalon dara anw na fɛn bɛɛ fɔra anw ma anw ko anw ye halalaw de ye bilahi taala anw ye hɔrɔnw de ye wa anw ye ladiriw de ye anw de ma wuli kana Facebook sanfɛ ou bien k'an da don Mali ko la pour que an ka tɔgɔ sɔrɔ ou bien pour que an ka muso sɔrɔ ou bien pour que an ka cɛ sɔrɔ ou bien pour que an ka nafolo sɔrɔ bilahi anw nana réseau sanfɛ ko anw faso de anw nana Mali ko de la voilà pourquoi an minnu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an y'an jigi da mɔgɔ minnu kan k'olu ta ye Mali ko ye an tugura kɔ an nana ye don min na k'u tɛ Mali ko k'u ta tɛ Mali ko ye k'a kɛra yɛrɛ ko ye o don an y'olu bila ka an volé ni an yɛrɛ kama ye a fɔra anw ɲɛna ko an ye ko je ne sais pas quoi tɔgɔ modèle bɛ fɔra anw ma mais an b'a nɔ la hali bi Baras Aras Balayira l'homme tranquille foya fo Paris a dalen don dɛ Diko denkɛ fɔlɔ i ka foli belebele bi yan Jɛnɛ Sogodogo Matu Jawara Dani de Paris ka fara ne yɛrɛ Jason kan ani Nasira Sako Asma Bagayogo ani Fatumata Zara an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen an ko Maliba kɔrɔ Homs n'a ka bureau mɔgɔw maliyɛnw an y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna ko an ye dɔ kɛ burujali la an y'a fɔ a ɲɛna k'an ye dɔ kɛ kumaba la ten il est temps maintenant an ka action kɛ action jumɛn ni anw y'a yira malidenw na ko anw nana Mali ko la ko ka Mali de jɔ an se ye min ye an se ni ye min ye cɛ si tɛ k'i bɛ se ka jamana jɔ ka ban ten a cɛ tɛ a muso tɛ wa a président tɛ a faama tɛ a ministre tɛ a député tɛ a maire tɛ yen nɔ foyi tɛ k'a fɔ k'e bɛna jamana jɔ k'a se a dan na ou bien ko jamana kɔnɔdenw sago ye min ye ko ka s'a dan na tipi pas i se ni ye min ye i bɛn'o de kɛ i bɛ taga ni anw yɛlɛla Facebook sanfɛ ko an nana k'an b'an ka jamana jɔ an fana se ye min ye an b'o de k'an bɛ taga voilà pourquoi anw ye association dɔ sigi k'a tɔgɔ da ko anw ko Maliba a ko sigilen a kɛra aw bɛɛ sen kan na a kɛra bɛɛ ɲɛna yan nɔ jugu wulila u ye kuma bɛɛ fɔ an bɛ don min na ko bi an ye projet ko kuma fɔ maliyɛnw ɲɛna comme quoi an b'a fɛ ka Mali écolisow ta ka écolisow ɲɛgɛnw jɔ pour que an denw bɛ se ka kalan cogo min na c'est à dire dans des bonnes conditions mais an wulila an t'a fɔ ko sondage yɛrɛ an wulila ka se quartierw sigiyɔrɔw ma sigidaw ma vraiment an ye quartier kɔnɔ mɔgɔw ɲininka gɛlɛya min b'u kan tɔɔrɔ min b'u kan n'i y'a jateminɛ sur 100% i b'a sɔrɔ 95% a bɛɛ de ko vraiment ko jiko gɛlɛya b'u la j'en suis sûr que aw bɛ ka nin kuma mɛn réseau sanfɛ a bɛ ka nin mɛn Mali kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ 21e siècle de la bi comme quoi Mali kɔnɔ bi i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔ dɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ dɛ Bamako n'a ka Bamakoya i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ Bamako quartier dɔw bɛ bilahi ko jiko gɛlɛya b'u la k'u tɛ ka ji min ta ɲuman k'u tɛ k'o sɔrɔ ko min dabalibanko don dɛ tout simplement parce que anw ka jamana marabagaw olu m'u jɔ u jɔyɔrɔ la sinon ji ye fu de ye quoi jamana kɔnɔ c'est à dire jiko kuma yɛrɛ man ka fɔ quoi anw ka indépendance talen kɔ 60 ans jiko kuma man ka fɔ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman ka laɲini ye k'a fɔ ko ji t'u bolo donc du coup an ko vraiment écoliso dilanni a ka ɲi ɲɛgɛn dilanni a ka ɲi mais yanni i bɛ taga école la ou bien i bɛ taga kalan kɛ vraiment i kɛnɛma
ani fale i lafiyalen de bɔra i ka so ka taga ekɔliso la ni sigira mɔgɔw yɛrɛ ko jiko b'u la association an ko Maliba an y'a décidé comme quoi an bɛna forage implanter commune na ka di a commune mɔgɔw ma ne ka commune tɛ Aras Bala yɛrɛ ka commune tɛ anw si ka commune tɛ an t'a dɔn mɔgɔ minnu don yɛrɛ mais o fana ko bɛ kɛ cogo min na ni Ala sɔnna ma ni o waati sera o fana bɛ mɔgɔw tulo kan pour le moment projet an b'a fɛ ka an bɛna forage implanter quartier kɔnɔna na ni yɔrɔ la mɔgɔ caman y'i ka participation kɛ volontaire donc an bɛ wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma maliden bɛɛ mɔgɔ de se dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca mɔgɔ se dɔrɔmɛ kelen de bonne foi mɔgɔ ko c'est à dire Mali hinɛ bila malidenw hinɛ bila i seni ye min ye ka don i ka jamana na n'o ye Mali ye tu seras la bienvenue aina an ko Maliba a kana an boloma dɛmɛ min se mana kɛ min ye a bɛ se ka mɔgɔ b'a fɛ ka participer mɔgɔ b'a fɛ ka contribuer i bɛ se ka Matu Jara wele i b'ale wele 06 38 16 38 53 i bɛ Matu Jara wele o la i b'ale sɔrɔ ou bien i bɛ se ka Bala Yira wele ni Ala sɔnna ma 06 41 55 17 05 n'i ye Bala Yira wele ou bien i ye Matu wele i bɛ se k'i ka contribution ci olu ma n'a sera olu ma dɔrɔn c'est que a donna don kunna ka foli kɛ an ko Maliba mɔgɔ bɛɛ lajɛlen Jessica Mbete ko bɛ cogo di Maliyɛnw Mali ka di dɛ bilahi Mali ka di an bɛ bɔ hasidiya kɔnɔ an bɛ bɔ juguya kɔnɔna na bɛsɔngɔni an bɛ bɔ a kɔnɔna na aw bɛɛ n y'a fɔ dɛ n ko Mali bɛna trembler tugun sisan encore d'ici une semaine ni Ala sɔnna d'ici une semaine Mali bɛna trembler tugun ni anw Maliyɛnw ko anw tɛ diko fɛ ni anw ko anw tɛ diko valeur dɔn ni anw ko anw tɛ diko nafa dɔn cɛ i b'i sigi kuma dɔ la bilahi i bɛ kasi da bɛɛ Ala n'a kira cɛ i b'i sigi i b'i miiri Mali ma ani malidenw ma c'est à dire a bɛ kɛ n'a fɛ ka don dugukolo jukɔrɔ quoi ni Mali kelen de kɔnɔ malidenw de bɔra fan bɛɛ diko ye jamanacila ye diko ye karamɔgɔ jugu ye imam politicien diko tɛ silamɛ ye diko tɛ Nyan yɛrɛ kɔni tɛ o ye diko traité de toutes sortes de noms terroriste do salafiste do c'est-à-dire djihadiste do diko ye jamanacila de diko tɛ silamɛ ye a ye bɔ n'a cɛ ni Ala sɔnna ma mais diko ne y'a fɔ Mali ne y'a fɔ malidenw ɲɛna de n ko mɔgɔ bɛ ka bɔ ka diko buruja fɛn bɛ ka diko nɛni cɛ aw yɛrɛ k'aw sigi dɔrɔn aw ka miiri aw fa filan ne serait-ce que diko agir gansan i tɛ se k'a fɔ ko k'o ye politicien sira ou bien k'o ye politique kɛnɛ ye o ye manamanakan de ye quoi avant tout an tabiya bɛ an danbe bɛ n'i lamɔna du kɔnɔ n'i ye éducation ɲuman sɔrɔ bilahi i tɛn'i sigi k'i bɛ dɔ fara ba nɛni ou bien ka n'i sigi k'i bɛ cɛkɔrɔba nɛni f'a ka kulusi kɔrɔ f'a kɔ bilahi t'a kɛ mais ne mana maliden dɔw sigilen video la Facebook sanfɛ diko bɛɛ buruja k'a nɛni k'a dɔgɔya cɛ cɛkɔrɔba bilahi imam ko nana politique kɛnɛ kan aw ni Ala cɛ ni éducation ɲuman ye aw ni Ala cɛ ni image ɲuman ye Mali ma mais aw ka continuer a ye continuer a ka diko buruja parce que ni aw ma diko buruja Ala tɛ hɛrɛ kɛ diko ye quoi ni aw ma diko buruja ni aw ma juguya minɛ na aw ma nɛni k'a tɔgɔ tiɲɛ bilahi Ala tɛ hɛrɛ kɛ diko ye aw b'a ta la aw b'aw ta la aw ka ŋɛniŋɛ juguya Ala b'a ta la u y'a fɔ anw ɲɛna dɛ diko politicien de diko ye fasoden jugu de diko tɛ maliden ɲuman de bɛɛ fɔra anw ɲɛna pendant que malidenw yɛrɛ bɛ ka diko buruja k'a nɛni k'a dɔgɔya k'a mankutu tiɲɛ diɲɛ seleke naani yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko droit de l'homme organisation mondiale de droit de l'homme de olu de wulila ka sigi ko ka c'est-à-dire ka lalawali kɛ c'est-à-dire ka sɛgɛsɛgɛliw nati Afrique de l'Ouest c'est-à-dire farafina woroduguyanfan ninnu bɛɛ lajɛlen Afrique de l'Ouest ka filɛli k'a kɔnɔna ko mɔgɔ jumɛn de bɛ yen min ye c'est-à-dire ko min ye wulikajɔ kɛ a ye kuma lamɛn dɛ a ma fɔ ko min ye karamɔgɔ ye dɛ ou bien ko min bɛ Ala ko dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o ma fɔ dɛ a ma fɔ ko min ye ko imam min ka fisa ni imam bɛɛ dɛ o ma fɔ dɛ a ma fɔ ko homme politique min ka fisa ni bɛɛ ye o fana ma fɔ a ma fɔ ko min bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o ma fɔ dɛ ko ka jateminɛ kɛ Afrique de l'Ouest la
ko mɔgɔ min ka wuli ka jɔ fanga bonyana a ka jamana ye cɛ kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ ko mɔgɔ min Mali tɛ dɛ Mali organisation mɔgɔw tɛ dɛ billahi c'est-à-dire Afrique de l'Ouest yɛrɛ bɛɛ organisation mondiale des droits de l'homme ko Afrique de l'Ouest bɛɛ kɔnɔ ko mɔgɔ min bɛ ko min ka wuli ka jɔ ni a ka cɛsiri a n'a ka baara ko min ta bonyana c'est-à-dire a ka faso ye quoi kuma bana a bɛ fɔ nin de ma ko discours pew aw bɛ mun fɔ bilen aw ni Ala cɛ ti se aw bɛɛ ka k'a dɔn ko fɛn bɛ aw kɔ min ka jugu hari danga ye pendant aw bɛ ka digo neni k'a buruja k'a traiter c'est-à-dire k'a mankutu tiɲɛ k'a lagosi aw bɛ k'o kɛ aw malidenw de diɲɛ yɛrɛ seleke naani yɛrɛ bɛɛ lajɛlen olu ka organisation ba de des droits de l'homme minnu bɛ mɔgɔw ka hakɛ ɲini ka d'u ma ka u bila u ka hakɛ kɔnɔna na olu ka enquête ko Afrique de l'Ouest bɛɛ ko c'est-à-dire Mali kɔnɔna tɛ dɛ ko Afrique de l'Ouest bɛɛ la ko mɔgɔ min bɛ ko min ka wuli ka jɔ fanga bonyana a ka jamana ye min ka cɛsiri bonyana a ka jamana ye min wula k'i jɔ k'a ka jamana dɛmɛ ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ pour que basigi ni hɛrɛ bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na jamana bɛ se ka wuli cogo min na k'a jɔ o de taara bɛn Imam Dicko dangadenw bɛ ka bɔ diɲɛ dogo k'u sigi Facebook sanfɛ u bɛ ka Dicko min neni aw b'a ka faden sagoya n'a ka hasidiya n'a ka ɲɛngoya la aw b'a bɛɛ la kuma bɛɛ fɔra Dicko ma en quelques mois seulement même pas 6 mois kɔnɔ a tɛ tɛmɛ hali 6 mois kan en 4 mois trophée 3 en 4 tu sais billahi danga bɛ maliyɛn kɔ maliyɛn bɛɛ tɛ dɛ ni kuma fɔra ne bɛ minnu ma billahi b'u yɔrɔ dɔn ne bɛ minnu ma b'u yɔrɔ dɔn danga cɛ i b'i sigi i bɛ maliyɛn qualifié billahi i bɛ taa livre ta i bɛ taa dictionnaire ta dɛ i bɛ adjectif qualificatif i b'a mot bɛɛ f'u ye k'a ban pewu maliyɛn bɛ qualifié ni mot min ye billahi français m'a bɔ fɔlɔ a tɛ yen n'i ko hasidi ka fisa ni maliyɛn n'i ko ɲɛngo o ka fisa ni maliyɛn n'i ko kafiri ka fisa ni maliyɛn billahi maliyɛn tɛ a maliyɛn ɲɔgɔn fɛ an minnu bɛ ka Dicko buruja anw malidenw mɔgɔw bɛ yen bi jamanaw bɛ yen bi la Guinée Sénégal Côte d'Ivoire Burkina ni jamana ninnu bɛɛ sago de ye bi Ala tun ka Dicko bɔ olu cɛma quoi Ala tun ka Dicko bɔ olu cɛma ko ka trophée di Dicko ma Dicko trophée fɔlɔ dira a ma aw ne ko ten dɛ n ko Bamako bɛna trembler semaine nata la aw jigi bɛ lagosili tɛ dɛ non i bɛ ko in faamuya ja caman bɛ ka wuli u bɛ ka Dicko kɛlɛ u bɛ ka Dicko buruja politique u bɛ couverture min sɔrɔ k'a biri u yɛrɛ da la u b'a fɔ de ko Dicko bɔra misiri kɔnɔ k'a nana politique kɛnɛ kan et pourtant Haidara nana politique kɛnɛ kan dɛ yɔrɔ Sola kɔni tɛ Sola yɛrɛ de ye politique ye ko politique ye Sola bin fo k'a kolongolo hali sini a ma wuli Sola yɛrɛ de ye politique ye aw bɛɛ b'o kalama ja ni kɛlɛ bɛɛ kun de ye aw ma ɲangi ye ne yɛrɛ mana Abdul Ɲangi yɛrɛ sigilen ɲangi nana sigi ko waye parce que ne tun b'a ka vidéo bɛɛ lamɛn ko est-ce que b'a dɔn ne bɛ vraiment billahi ne bɛ ɲangi filɛ ne bɛ ɲangi lamɛn fo n bɛn ni Ala na kira cɛ ne bɛ yɛlɛ ɲangi la de a b'a dɔn hali fatɔ lagalagatɔ amadem c'est-à-dire mɔgɔ lankolon fu fa fu o ka fisa ni Abdul Ɲangi ye billahi nin tɛ dɔgɔlima tɛ a ye nin ka pourquoi hali fu fa fu hali lagalagatɔ amadem clochard mɔgɔ lankolon jamana yɛrɛ bɛɛ i ka jamana mɔgɔ bɛɛ compter f'a mɔgɔ laban c'est-à-dire nafa tɛ min na jɔyɔrɔ tɛ min na c'est-à-dire mɔgɔ ka jate tɛ min kan quoi hali o ka fisa ni Ɲangi ye ne mana Ɲangi sigilen en fait Ɲangi y'a yɛrɛ valeur bonya Ɲangi yɛrɛ kunkolo kɔnɔ ale jɔyɔrɔ min b'a la bi ale nafa ka bon hali bandaw ye billahi Ɲangi ko jɔyɔrɔ min bɛ ale Ɲangi la Mali kɔnɔ bi ko ale jɔyɔrɔ ani ale nafa o ka bon ni bandaw ye Ɲangi valeur ka bon ni anw ka premier ministre ye Mukutari Wani ye Ɲangi nafa ka bon ni Mali CNT
c'est-à-dire Mali wartigi ba bɛɛ Mali président a ministre n'a député Nyang nafa ka bon ni olu bɛɛ ne mana Nyang sigilen cɛ a y'a to n ka yɛlɛ quoi billahi a y'a to n ka yɛlɛ ne mana Nyang sigilen ko Imam Dicko kalekan de a y'a to n ka yɛlɛ quoi parce que ne ko n bɛ kuma in fɔ kuma o kuma ne bɛ yɛlɛ de wallahi billahi ne mana Nyang sigilen ouverture media plateau kan ko Dicko kalekan de ko fo kale no. No. No, astaghfirullah. Ayete billahi meka yele foje jibi ka bo quoi. Ne mana Nyang sigile ko Dicko kalekan de do ko fa kale détruit ko Dicko ko putain. Non, c'est pas possible. On a maîtriser vraiment. On a maîtriser parce que nous ne pouvons pas faire comme ne bɛ yɛlɛ quoi. Ne mana Nyang sigile ko Dicko kalekan do ko fa kale détruit. Ko Dicko ko ka en fait Dicko ya Dicko an ka Dicko de Imam Dicko maliyɛnw ka Dicko halala Dicko hɔrɔn Dicko anw ka mɔgɔba Dicko Mali mɔgɔba tu sais Mali mɔgɔ fɔlɔ Mali kɔnɔ ko baara foyi t'o la ko Dicko y'a ka baara bɛɛ bila c'est-à-dire je ne sais pas ne t'a dɔn ko Dicko ko fa k'ale détruire quoi ko Dicko aw bɛ Dicko kelen min dɔn Imam Dicko ko cɛ ja hadamaden b'a yɛrɛ nɛgɛ ja mɔgɔ bɛ sɔn I yɛrɛ ye I b'a dɔn ko ni zonzani ko aw ma k'ale b'a fɛ ka kɛ sama ye quoi I b'a fɔ o ma ko Ala k'o ko ye zonzan b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ fo ka taga dugukolo meleke ale tɛ kɛ hali ba ye a tɛ kɛ hali wulu ye kuma tɛ sama ma quoi ne mana Nyang sigilen ko Imam Dicko kalekan do ko fa k'ale détruire ko bɛɛ ka c'est-à-dire ko bɛɛ ka bɔ ale ni Dicko cɛ ko Mali famaw k'u dabɔ ale ni Dicko cɛ ko bɛɛ k'i ɲin bɔ ale ni Dicko cɛ la ko nin ye kɛlɛ daminɛ ko n'ale ma Dicko bɔ k'a di Malidenw ma Nyang cɛ non putain cɛ non tiɲɛna non Nyang valeur ka bon ja Nyang pisanen no ka tɛmɛ bandaw kan ja Nyang pisanen no ka tɛmɛ IBK kan ja Nyang pisanen no ka tɛmɛ Muktar Wani kan ja Nyang pisanen no ka tɛmɛ Mali mɔgɔba bɛɛ kan Nyang e tɛ sɛ da bɔ ji la mɔgɔ wɛrɛ ma wuli k'e kɛlɛ fo Imam Dicko mɔgɔba in e ni Ala cɛ Ligue mondiale des musulmans hein la Ligue mondiale diɲɛ silamɛya tɔnba yɛrɛ bɛɛ organisation mondiale de la Ligue mondiale musulmans ka silamɛw ka tɔnba bɛɛ tɔnba silamɛw ka tɔnba olu ka jɛ ka mɔgɔ dɔ choisi Mali kɔnɔ Mali bɛɛ lajɛlen na Haidara bɛ yen Ɲɔrɔn Buye bɛ yen Bandaw bɛ yen Mali politiciens bɛ yen Mali mɔgɔbaw bɛɛ bɛ yen u ka jɛ ka Dicko Imam Dicko ta olu bɛɛ lajɛlen cɛma ka Dicko décorer c'est-à-dire ka médaille horloge d'a ma ka Dicko kɛ silamɛ n t'a dɔn m'a fɔ n ko silamɛ dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan dɛ mais ka jɛ ka Dicko choisi ka jɔnjɔn ta ka di a ma ka Dicko sankɔrɔ ta ka Dicko kɛ ka Mali bɛɛ lajɛlen glorifier o k'i bɔ yen Mali la maliyɛnw ye Dicko décorer
o k'i bɔ yen bi diɲɛ yɛrɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen organisation mondiale des droits de l'homme olu bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka o Diko kelen ta ka trofo di o ma Diko min ɲɛsin mɔgɔ si ma a min ɲɛsin bandaw ma yɔrɔ hali Muktar Wani ka c'est-à-dire hali o ka misɛn hali bandaw min y'an ka président de c'est-à-dire jamana ɲɛmɔgɔ di an ka bonya b'a kan an kan ka respecter an kan ka bonya tout simplement Diko bɛ bandaw bonya parce que kuranɛ kɔnɔ silamɛya diinɛ na i ka ɲɛmɔgɔ bilahi i ka ɲɛmɔgɔ ma n'i wele i mana kɛ mɔgɔba ye cogo cogo i mana kɛ waliju ye cogo cogo n'i ka ɲɛmɔgɔ fɛn min de ye k'i ka ɲɛmɔgɔ n'o y'i wele k'i to ko la i ka kan k'o bila ka n'o ka wele lamɛn ka sababu kɛ ala yɛrɛ bonya min da ɲɛmɔgɔya kan o ɲɛmɔgɔya bonya kama i bɛn'o ka wele lamɛn sinon hali bandaw tɛ filɛ Diko kɔrɔ bi Mali bɛɛ n bɛ mɔgɔ kelen min ta ko n b'o comparer Diko la ko ni Diko bɛɛ ye kelen ye u bɛ ɲɔgɔn peser Diko man bon n'o ye o man bon ni Diko ye ne bolo a bolo o mɔgɔ min ya o ɲɔrɔn bu ye Cheikhna Ama Wulade fɛ bu ye Cheikhna Ama Wulade bu ye ɲɔrɔn bu ye dɛ o ni Diko de ye kelen ye ne bɛ Diko ni mɔgɔ min comparer Mali kɔnɔ bi o ɲɔrɔn bu ye n'a bɔr'o la Mali tɔ bɛɛ a bɛɛ sans exception Diko ma ka ci bila mɔgɔ si kama ko Diko ko Diko ko k'a b'ale détruire cɛ ne ye kuma in mɛn ne ye sigi ne ye yɛlɛ dɔ da n yɛrɛ kan ne yɛlɛla fo ka n barika ba bilahi ne yɛlɛla ka yɛlɛ aw ni ala n'a kira cɛ jaja ni kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ kun bɛɛ politiki ko kɛlɛ tɛ jaja ɲangi bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de ka kɛlɛ la aw ni ala n'a kira cɛ aw ma yan a b'i to a ka kuma kɔnɔ a bɛna Diko ni Ansarti ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na a bɛna Diko ani Haidara bila ɲɔgɔn na malama est-ce que a bɛ ka kuma faamuya parce que bɛɛ y'a essayer Kuyateba wulila yan nɔ ka a dossier ta a ka petit dossier la diɲɛ don o don bon ni Haidara fana ko k'a ka mɔgɔw ka wuli ni Jola ko k'a ka mɔgɔw ka wuli ni Ɲɔrɔnbuye ko k'u ka mɔgɔw ka wuli est-ce que Diko kelen bɛ se ka poids kɛ olu kɔrɔ wa est-ce que Diko bɛ cogo di k'a b'a ɲini ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na o dɛsɛra Haidara ye ci fɔ o ɲɛna yan nɔ ɲangi bɛna mun de kuma fɔ anw ɲɛna aw ni ne ko aw yɛrɛ k'a fɔ ne ye sa juguya tɛ hasidiya tɛ ɲangi tɛ ne foyi cɛ au contraire ne ko mɛ ɲangi sara kalo o kalo 1 million bilahi talahi ala y'o se ka ne kalo o kalo ne bɛ ɲangi sara 1 million bilahi o tɛ waso ye o tɛ yɛrɛ o tɛ foyi ye ni ne ko mɛ ɲangi sara kalo o kalo 1 million ne bɛ ɲangi sara aw k'a fɔ ne nafa jumɛn kɛlen bɛ ɲangi la Mali kɔnɔ aw k'a fɔ ne jɔyɔrɔ jumɛn bɛ ɲangi la Mali kɔnɔ aw k'a fɔ ne ɲangi ye mun de ɲa Mali ye ne tiɲɛni tɛ aw k'a fɔ ne ɲangi ye mun de kɛ nafa ni jɔyɔrɔ ɲangi yɛrɛ ye jɔn ye Mali kɔnɔ franchement nafa kelen min bɛ ɲangi la aw k'a fɔ ne ba ɲangi bɛ anw de mun cɛ ɲangi bɛ mun de kunna Mali la pour que ko Diko mɔgɔba in ka wuli k'a b'ale détruire k'a b'ale kɛlɛ hali Diko yɛrɛ bilahi hali Diko hakili t'ale la u bɛɛ ka slogan de filɛ tout simplement parce que u ka laɲini de ka cɛ in kɛlɛ pendant que aw ka kɛlɛ diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a nɔfɛ pendant que aw bɛ k'a kɔniya k'a buruja k'a mankutu tiɲɛ a bɛ ka décorer diɲɛ don o don ala ye diɲɛ don o don ala bɛ ka Diko ka kɛlɛ kɛ ala ye diɲɛ don o don ala bɛ ka Diko sankɔrɔta ala ye diɲɛ don o don ala bɛ ka Diko la sewa ka Diko yanga ka yɛlɛn bɔ ko ɲɛma quoi aw bɛɛ fɔri aw bɛɛ dɛsɛra c'est-à-dire aw tɛ malo aw t'aw yɛrɛ dɔn aw t'a yɛrɛ kalama aw ye jeunesse de au contraire Diko bɛ jɔyɔrɔ min na bi Diko bɛ baara min na bi aw de kun kan ka aw jɔ nin jɔyɔrɔ in na aw de kun kan ka nin baara in kɛ mais non aw bɛɛ dɛsɛra yɛrɛ feere ne y'a fɔ ni maliyɛnw b'u jigi da u ka cɛkɔrɔbaw kan u ka jamana in jɔ y compris les politiciens véreux n'an m'an jigi da u kan an k'an jigi da u kan sinon a jeunesse bɛɛ sunguruba a jeunesse bɛɛ sunguruba bilahi a si tɛ Mali ko kɛlɛ la a si tɛ Mali fɛ a bɛɛ ta yɛrɛ ko a bɛɛ sunguruba ne de y'a fɔ aw ye bilahi ni activiste bɛ vidéo taara ka t'i yɛrɛ feere politicien ma ka wari minɛ k'a dun min ka di o ye o b'o fɔ e bɛ sigi b'o fɔ Ɲangi ka ni kɛlɛ bɛɛ kun ye a b'a fɛ ka Diko ni Haidara ko kɛlɛ de don Haidara bilahi Haidara ko kɛlɛ don a b'i to a ka kuma kɔnɔ
ko le fait que ko mɔgɔ c'est à dire ko yɛrɛ kun ye min ye ko mɔgɔ e mɛna k'a fɔ yan ye fɛn bɛɛ fɔ e ye kuma modèle ye jogo modèle bɛɛ da Diko la ye kuma bɛɛ fɔ Diko ma yala gosi ni fɛn bɛɛ i ko terroriste do i ko salafiste do i ko djihadiste do i ko politicien do i ko silamɛ tɛ a ye kuma bɛɛ fɔ a dɛsɛra nin bɛɛ la a bɛna mun de sɔrɔ k'a fɔ anw ɲɛna sisan ko Diko bɛ k'ale kɛlɛ ko Diko bɛ k'a ɲini k'ale ɲang détruire ale min valeur ni a nafa ka bon ni bandaw ye ɲang min nafa ka bon ni Mali ye ɲang min bɛ Mali sanfɛ ɲang min ka kɛ sababu ka Mali d'Afrique bi Mali c'est-à-dire Mali bɛ ɲang min bolo k'a diriger bi ko Diko y'a ci bɛɛ bila k'a b'ale détruire k'a b'ale kɛlɛ ko une bonne et simple raison ko le fait que k'ale ma don Diko ka tɔn na le fait que ale ma tugu Diko kɔ le fait que ale bɔra Diko ko ka taga don Hansardin na ko ka tugu Haidara ko le fait que ale bɛ Haidara nɔfɛ ko de tɛ ka se ka bɛn Diko ma ko voilà pour que Diko b'a fɛ k'ale kɛlɛ yantigi Ala masa Ala dena Ala den wo i ta kɛ Ala kosɔn i ka kɛ hɔrɔn ye i ta kɛ Ala kama i ka kɛ hɔrɔn ye ne bɛ aw bila en défi ɲang ne bɛ bila en défi e ka bɔ ni kumakan dɔ ye dɔrɔn ko nin Diko kumakan ye yɔrɔ min na ko Diko bɛ ka Haidara la gosi e tɛ dɛ e ka misɛn bilahi e ka misɛn e ka bɔ ni dalu dɔ dɔrɔn dalu min b'a yira k'a fɔ ko nin ye Diko ye ko ka Haidara la gosi ou bien ka Haidara buruja ou bien ale ka kuma jugu fɔ a ma e ka bɔ n'o dalu ye ba e ka misɛn e cɛ maliyɛnw bilahi a y'a sigi aw ka miiri dɛ mɔgɔ bɛ an kuntigi kisi nɛɛma ba ye mɔgɔ bɛ an kunsigi tagabolo dɔn a tun bɛ sira minnu kan mɔgɔ b'o sira dɔn a ye tɛgɛ o siraw ta aw k'aw sigi aw ka Diko tagabolo filɛ aw ka Diko ka sira filɛ a y'a kɛ Ala kosɔn n'a y'a sɔrɔ nin bɛɛ tɛ kelen ye k'a daminɛ Mali activistes la k'a daminɛ vidéo na k'a daminɛ politiciens na ministres députés a bɛɛ tous les hommes politiques ani même a diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ sauf ɲɔrɔn Buye ani Mamadu Diko aw ka taga aw sigi a ka lajɛ a fosi tɛ min ma deli ka bɔ k'i sigi k'a mɔgɔ dɔ jaabi ko parce que k'o tigi kumana ale kan a taga a bɛɛ bɛ yen a dalu bɛɛ bɛ yen Haidara bɔra k'i sigi anw y'a guwan Haidara kɔ yan nɔ 2018 yan nɔ an y'a guwan Haidara dala k'a guwan dala Haidara taara a ka mawuludu kɛnɛ ka taga wajuru bɛɛ kɛ vidéo kan kuma minnu bɛ ka fɔ ale ma réseau sanfɛ o dalu bɛ yen yɔrɔ Sola kɔni tɛ Sola bɔra k'i sigi kuma foyi tɛ a ma min fɔ cɛbilen ma kuma foyi tɛ a ma min fɔ Ala ka hinɛ la Sumayila Sise ma kuma foyi tɛ a ma min fɔ Mamadu Awa Gasama ma olu bɛɛ bɔra k'u sigi ka mɔgɔw jaabi Mamadu Ali Bacili ninnu bɛɛ Choguel a bɛɛ tout c'est-à-dire a bɛɛ quoi sans exception u bɛɛ bɔra k'u sigi ka mɔgɔw jaabi ko parce que ko kuma dɔ fɔra olu ma k'u sigi ka riposter aw kana nin Diko ka dɔ ye dɔrɔn ko Diko bɔra k'a fɔ ko karisa y'a fɔ ma ko k'a sigi ko karisa ye dɔ fɔ ma ko a y'a sigi k'o tigi jaabi en personne a tɛ yen yana pas et pourtant pas parce que ko kuma ma fɔ ma dɛ burujali min dara Diko kan nin waati laban in kɔnɔna na nɛni min dara kan lajaba min taara k'a ɲɛsin ma lagosili min dara kan a tɛna fɔ ka t'a mɛn o mais cɛkɔrɔba in tile kelen ma bɔ k'i sigi ka mɔgɔ si jaabi en fait il est toujours resté silencieux dans le silence k'a makun ka sigi ka Ala filɛ Ala ka ko kɛ aw ni Ala na kira cɛ Diko ma bɔ ka politiciens jaabi Sola min ko k'ale ye wajulukɛla ye Sola min ko k'ale ye karamɔgɔ Sola bɔra ka kuma modèle bɛɛ fɔ Diko ma ka fɛn bɛɛ fɔ Diko ma ka dɛsɛ panpara Diko tile kelen a ma Sola tɔgɔ tigɛ a da la k'a bɛ Sola jaabi et pourtant Sola nafa ka bon ni e ye fo siɲɛ miliyɔn kelen Abdul Niang barika bɛ Sola la ka tɛmɛ e kan fo siɲɛ miliyɔn kelen Abdul Niang wa Sola jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ e kan fo siɲɛ miliyɔn kelen Abdul Niang parce que kalandenw bɛ Sola kɔ mɔgɔw bɛ Sola nɔfɛ jama b'a kɔ Haidara y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko Diko ka kɛ olu ka ɲɛmɔgɔ ye k'o tɛ kɛ Mali kɔnɔ yan ko ni mɔgɔ sɔnna ko Wagabiya ka k'i ka ɲɛmɔgɔ k'i kafiriya la ka Diko ta tɔgɔ ma Haidara y'o kɛ o kɛra bɛɛ ɲɛna ka Diko buruja k'a lagosi k'a dɔgɔya o kɛra bɛɛ ɲɛna Diko tile kelen a ma Haidara ta tɔgɔ ma k'a bɛ a jaabi
ko Haïdara ye kuma de fɔ ko nin y'a kɛ dɔrɔn ka Haïdara jaabi a tɛ Diko tile kelen m'a kɛ Nyang donc e nafa ka bon ni Haïdara ye donc e ka fisa ni Haïdara ye donc barika bɛɛ la ka tɛmɛ Haïdara kan Diko man ninnu si jaabi yɔrɔ min na o Diko bɛna ka ci de bila k'a ka baara bila k'a bɛna k'a b'a ka kɛ ala yantigi ala ko Diko k'ale ka don ko f'a k'ale détruire ne ko aw ni ala cɛ ne kuma de ye k'a fɔ ko plainte min kɛra e kan ko o plainte bɛ Diko tɔgɔ la ne de ko n ko c'est très bien fait ne de ko n k'a togo ɲɛna wa ne de ko n ko Diko ka famille mɔgɔw bɛ retard la o ko la Malin aw bɛna Nyang dɔn hali Sedere mɔgɔw bilahi ne y'a kuma fɔ aw ɲɛna ye ne y'a fɔ aw ɲɛna dɛ ne ko aw ma n ko Nyang bɛ aw cɛla n ko pas pour aider Aras Bachi dɛ Nyang na mun tɛ ka Arasa dɛmɛ dɛ Nyang bɛ k'a ka tɔgɔ ɲini Nyang bɛ fɛ k'a ɲini ale yɛrɛ bɛ se ka implanter cogo min na a mago bɛ jɔyɔrɔ min na ani place min na ani tɔgɔ min na ani a mago bɛ ɲɛmɔgɔ ni giriya min na ka jeunesse manipuler n ko Nyang mago b'o la n ko Arasta ko tɛ ne m'a fɔ aw ɲɛna Nyang donna kaso la yan nɔ Nyang y'i to a ka cellule kɔnɔ ka yafa deli magistrat fɛ yan Nyang y'i to a ka cellule kɔnɔ ka publication kɛ ka yafa deli juge fɛ yan nɔ ka tila k'a fɔ journaliste ye k'u ka farale ka juge deli ko ka yafa deli fɛ pour que ale bɛ se ka bila cogo min na mais Arasta donna kaso la o Nyang kelen taara a sigi aw ka kɛnɛ kan ka juge dɔgɔya ka magistrat dɔgɔya ka Diko dɔgɔya ka ministre de la justice k'o dɔgɔya ko parce que k'o Diko ka mɔgɔ dilen tout simplement parce que a b'a fɛ Arasta tɔ ka enfoncer Arasta ka mɛn kaso la ale bɛ se ka briller cogo min na bi o Arasta kungo gɛlɛya a ye Arasta enfoncer o Arasta kungo gɛlɛyara o bɛ kaso kɔnɔ bi da yɛrɛ tɛ ka mɔgɔw ka kuma na bilen aw y'a ka conférence kɛ kunun à moins que ne de m'a ye dɛ peut-être ne de m'a ye sinon est-ce que Nyang tun bɛ aw ka kɛnɛ kan ye awɔ est-ce que Nyang tun bɛ aw ka kɛnɛ kan Sedere mɔgɔw Nyang sago sɔrɔ la a tɛna excuse dɔ sɔrɔ k'a fɔ n tun bɛ na nin ye n bali nin y'a kɛ tan aw bɛ k'aw da est-ce que aw bɛ k'a da mɛn Arasta ka kuma na bilen est-ce que aw bɛ ka Arasta ka publication y'a ka page kan bilen est-ce que aw bɛ ka y'a aw ka conférence kɛyɔrɔ la bilen ko Arasta ko yɛrɛwolo debout olu y'u ka conférence kɛ o don na est-ce que Nyang tagara Nyang ni aw si tɛ Nyang ka kuleba kun Nyang b'a dɔn Diko ma mɔgɔ si kɛlɛ Diko ma ɲini ka mɔgɔ détruire fo e Nyang a ye kuma banna dɛ donc malien wo Bamako bɛna trembler semaine nata in na aw hakili b'a la i bɛ ka Benin place de l'indépendance kan Diko y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko ni Ala sɔnna ma k'ale bɛna wuli ka jɔ sabati k'a don a tɔɲɔgɔn bɛɛ k'a tɔɲɔgɔn jɔ ni o diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n'o ye Sheriff Ousmane Madani Haidara ye n'o ye Segu Lasina Kane ye k'a fara Ɲɔrɔnbu ye kan Diko y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a bɛna wuli ka don ninnu bɛɛ kan ka u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka taga centre la ka taga nord la ka kuma dɔgɔnɔw ni fulaw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'a kuma an ni Tuaregu ni ɲɔgɔn cɛ pour que bɛɛ bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na ko Mali solution tɛ kɛlɛ ye an ka marifa bila an ka sigi an ka kuma ko ka Yada Agali wele ka Amadu Kunfa wele an bɛɛ ka sigi an n'u ka kuma wa solution tɛ Mali la bi n'o tɛ dɛ wa tiɲɛ bɛ ka di Diko ma wa tiɲɛ bɛ ka segin a cɛ a bɛ kɛ cɛ in fɛ sa mais aw bɛɛ bɛ malo Diko ye a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna yan fura foyi t'a la bilahi tout t'a la ta t'a la nin yɔrɔ la n ka foli bɛ Bubula ye le général de Diko le chef de guerre le commandant en chef le maréchal de Diko le grand Bubula l'homme digne wallahi hɔrɔn Bubula a ko tɛ dɛ k'ale b'a tɛgɛ kɔrɔta Mali kɔnɔ a politicien tɛ ale delila ka ji min fɛ yen min ka dɔrɔmɛ kelen b'a kɔnɔ wa Bubula ne yɛrɛ b'i kɔ ne bɛ n tɛgɛ kɔrɔta Mali bɛɛ a cɛ tɛ politicien fara diinɛ ɲɛmɔgɔ kan a militaire kan a cɛ tɛ Mali kɔnɔ a cɛ de tɛ minɛ min ka dɔrɔmɛ kelen bɛ ne Jason kɔnɔ a ti a cɛ tɛ Bubula n fana b'i kɔ a cɛ tɛ bilahi n'u wulila manamanakan na ko wayi sarasiw ye wari di environnement dɔw ma u bɛ ka bɔ ka k'u bɛ transition dɛmɛ anw bɛ transition dɛmɛ anw t'a dɛmɛ ko parce que ko Assimi ko ye anw bɛ transition dɛmɛ anw t'a dɛmɛ ko parce que ko bantan anw b'a dɛmɛ pour que Mali bɛ se ka basigi cogo min Mali bɛ ɲɛ cogo min na wallahi Diko ye kuma min fɔ n'o tɛ ne yɛrɛ o ne yɛrɛ c'est à dire ne ye nin fɔ bɛɛ ɲɛna ne ni mɔgɔ kumana privé la n ye nin fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali mago bɛ min na bi aw ka nantankoloyan kan tɛ aw ka hasidiya kan tɛ wa aw ka burujali kan tɛ an mɛnna o la o aw ma ye an tun bɛ to ka ɲɔgɔn buruja réseau kan kuma bɛɛ wa ne ko n k'o nafa banna ko ye an k'o de ko bi Mali bɛ se ka basigi cogo di
Mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo di wa foyi tɛ se Mali ma f'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa Diko y'o kuma min fɔ dɛ aw mana taga diɲɛ yala yɔrɔ yɔrɔ n'aw tilala mɔgɔw fa nɛni n'u ba nɛni na waati min na a bɛ tila ka segin a bɛna segin tiɲɛ ma aw bɛɛ fo Ala ka aw malo ka aw lebu Diko ye bilahi fo aw kana aw sigi k'aw kunkolo si ɲangi tɛ k'a bila nin Diko y'a fɔ place de l'indépendance sanfɛ k'a bɛna fara tɔw kan ko ka wuli o ko de bɛ senna bi ko Diko ye centre-ba dɔ jɔ centre inauguration de bɛna kɛ ni Ala sɔnna le 1er avril centre in sigikun ye mun ye pour que la cohésion c'est-à-dire la paix au Mali bɛn bɛ se ka kɛ cogo min na ka centre-ba jɔ ka Mali kadɔ bozo dɔngɔnɔ maraka fula bamanan tamaseki kɔrɔbɔrɔ a tɔgɔ jumɛn ye tugun jɔnni a bɛɛ Mali ethnie bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka na an ka sigi an ka kuma an ka sɔn ɲɔgɔn bolo parce que an k'a dɔn k'a fɔ ko anw bɛɛ de jɛ ye c'est-à-dire anw ka héritage commun de an ka héritage commun de ye Mali ye Mali de bɛ an bɛɛ lié ɲɔgɔn na wa Mali de b'an bɛɛ se ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka sɔn ɲɔgɔn bolo ko ka Yada Gali wele France bɛ k'i opposer o ko la ko ka Amadou Koufa wele France bɛ k'i opposer wa o kuma min fɔra dɛ kuma in de y'o ye dɛ terroriste tɛ Mali la billahi terroriste tɛ Mali la parce que ni Mali bɛnna bi ni Maliens y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni Maliens sɔnna ɲɔgɔn bolo ni an ye marifa bila n y'a fɔ ko France bɛ b'o dun wa France ka laɲini tɛ bɛn ka na Mali kɔnɔ dɛ voilà pourquoi France bɛ toujours ka an ka sanu piller ka an ka nord minɛ ka na ni kɛlɛ ye kuma bɛɛ hali an ka saraso bɛ ka fagali min kɛ aw hakili k'a bɛ ka kɛ France ko wa aw hakili k'a bɛ ka kɛ France ko di an ka saraso bɛ ka faga sinon aw b'a faamuya cogo di France ka mɔgɔ joli bɛ Mali kɔnɔ MINUSMA mɔgɔ joli bɛ Mali kɔnɔ ayi pardon ONU ka mɔgɔ joli bɛ Mali kɔnɔ mais on a ta o ta diɲɛ don an ka mɔgɔw bɛ ka faga diɲɛ don mais jamais de la vie i t'a mɛn ko nin groupuscule min na k'o ye k'o de coupable ye ko ninnu de attaque commandité ou bien ko ninnu de coupable ye ninnu de ye fagali kɛ i t'a mɔgɔ si ye mɔgɔ tɛ minɛ kuma si mais e pourtant diɲɛ don mɔgɔ bɛ ka faga o tournée de b'a fɛ ka daminɛ o bɛnko kuma min fɔra ani o cohésion kuma min fɔra de an ka bɛn la paix au Mali wa Diko de bɛna n'a ye wa Diko de b'a kɛ voilà pourquoi dɔ bɛna ni Ibeka taara ni Diko ye nin kuma fɔ ne ko non ko alhamdulilayi Diko bɔra ka min fɔ transition mɔgɔw ɲɛna bandaw ɲɛna ka min fɔ Asimi Goita ye tan do dɔrɔn mɛ maa ci a ko Ibeka tagalen kɔfɛ ninnu nalen ale kun y'a jigiya k'a bisigiya ale kun y'a bila a kɔnɔ k'a fɔ ko ninnu na ni bɛn mais aw bɛɛ b'a kalama cɛ he ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko transition mɔgɔ ka wari tɛ ne kɔnɔ militaire ka wari tɛ ne kɔnɔ politicien ka wari tɛ ne kɔnɔ ni don min ni baara min bɛ ka ɲɛ Mali kɔnɔ an bɛ wuli an b'a kuma fɔ ni min bɛ ka sɛbɛ kɛ an bɛ wuli an b'o dɛmɛ wa n'i ye sɛbɛ sira an bɛ bɔ i kɔ Diko ye kuma min fɔ bandaw ɲɛna Diko ko ale tun hakili la ale kun y'a jigiya k'a bisigiya k'a fɔ Ibeka tagalen kɔfɛ nin militaire mun nalen filɛ ninnu na ni bɛn Mali kɔnɔ bɛn min bɛ ka maliden bɛɛ lajɛlen tigɛ di ɲɔgɔn ma ka maliden bɛɛ bɛn mais bi aw k'a lajɛ jamana bɛ cogo di ka jamana bɛɛ fara-faralen don m'a fɔ n ko hasidi minnu b'u ka wo kɔnɔ n'o ye Ɲangi n'a CDR mɔgɔ ne kan t'olu ma dɛ minnu ko k'olu mɔgɔ tɛ Mali la minnu ko k'olu ka Mali ye k'olu ka Mali n'u ka kira n'u ka Ala ye arasta ye ne kan t'olu ma dɛ parce que hali n'olu ɲɛ waga ka Mali problème yira olu la olu ɲɛ t'a la olu mɔgɔw yɛrɛ t'a la yɛrɛ olu t'a ɲini k'a ɲɛdɔn yɛrɛ olu yɛrɛ tɛ bɛn fɛ parce que olu sago de ye bi a b'olu kɔnɔ ko Diko ni transition bolo min ɲɔgɔn bolo c'est-à-dire Diko de bɛ ka transition diriger donc ni bɛn kɛra ni lafiya kɛra ni jamana basigira ni transition ɲɛna o man di olu ye olu bɛna fɔ ko Diko sago sɔrɔla donc pour que Diko sago kana sɔrɔ Mali ka ci pour que Diko sago kana sɔrɔ transition ka tiɲɛ pour que Diko sago kana sɔrɔ an ka laɲini ye min ye a si kana lasabati tout simplement pour que u ka se ka bɔ k'u sigi k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko an y'a fɔ an kun y'a fɔ ou bien arasta kun y'a fɔ a banna olu ka laɲini bɛɛ filɛ aw ni Alaw ni Diko ka mɔgɔw wulila ka plainte tigɛ Ɲangi kama o ka taga Ɲangi convoquer aw yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ de vous à moi ils ont raison oui ou non Diko ka mɔgɔw ka wuli ka plainte tigɛ Ɲangi kama billahi waati min na Ɲangi ko Diko ye terroriste de a ka kuma dɔw kɔnɔ a ko lettre dɔw b'ale bolo ko Ɲangi ye ko Diko ye lettre minnu ci
ko lettre cira Amadou Koufa Nouma ou be Yada Galika Mouma ani Arabie Saoudite ko jadisi munumbe no ko lettre cira oluma ko ka Mali suna mo munumbe ko ka nyine ko lu kele ko lu extrémine ka bo Mali ko nana nangi ne kuma fo aw ba do ni accusation mi tellement c'est tellement grave que Mali kono ibisiki kuma min kali ye ibisiki ba foti parce que abato ni mbedeye c'est ibaro quoi anw fana kuma an ka jahiliya tan wagati anw ma ka jahiliya la wagati na wo jahiliya ko parce que quand on cédère la ko jahiliya wagati di anw ma ka jahiliya la wagati na anw be kuma fo ko yoro mo mun kuma arasa ni ka arasa fana bani an kuma fo ko arasa ka wuli ko ka plante ko kama do kuma fo mais anw fana kuma kila ka fo non ngo arasa ba go ba abayere la arabesia est-ce que abayere to chia parce que arasa ka wuli mo kregram do be na fo segu tungara nu il sali mo langolo tien quoi arasa kunga wuli ka taka planti te ko lu kama amba ko ya ayre la arabe c'est quoi même am ne bolon wara sta ko na tra planti te ke jobala kama moi je me suis dit mais ayre bafoué ayre ka imagi tien ayre la arabe c'est ka wuli ka taka planti te ke jobala kama fo Sénégal oh comme nyangi dabarani commerce ke ka dese pamparampa aye diko burja ka diko nini ka diko la gochi ka fembeke ka dese anani stratégie be munmu galama c'est bolo dabara nyang ye plan beke ka dese nyang masi diko la aye ko beke ka dese amase ka choroba na wuli ka bla era parce que diko nyata le la quoi qu'est-ce qu'il faut faire ore kama aga plainte ko kuma et c'est tellement simple mo mi ye plainte kika o tiki to bion oh ni eko ko digo de do plenty min kere kare adiri imo I wole tara nyininga ko ni kereka oh bona daluye ika publier réseau ka ko digo de wulila ko ka plenty teke enyan kama e ka bono daluye dro nyangi te daluye ra ona de nyangi ta fo on c'est nyangi te publication ke ubeka c'est preuve matérielle une preuve matérielle tu sais convocation il m'a fait convocation de planti min kera kama ka a planti ta ka publier sur les réseaux sociaux comme quoi on a dit ko trop affiché les aka ka fo ko diko de wula bere ko ta planti ke nyangama nyang to yira ona de parce que nyang desra peu mais comme l'étude ani wulika jon kumbere ka diko mangutu tien ka diko la gauche o de do voilà pourquoi nyang mena sigi kuma be comme mo mi planti do le ka yoro folo la kuma fo ko mo ta ko fe ko ni dikote aboro bela sisa desero la sisa we fambeke mangai digo de planti do kama digo de akata asarafo sarakita adonta abota digo de planti do abeli sigibi ko digo de planti do ale kama ko digo kaleka ko fa kale détruire mais pourtant nyangité après vous ira on allait tout simplement parce que nyang ba fait digo de kabo ki sigi djemo nyafe ay pardon digo kabo ki sigi djemo nyafe Kaira djembra ka nyang ta troma kale diko ma plenty de nyang kama ou bien kale diko ya donta ya bota nyang ibe sa obe ki da obama ka café bobe ki kloko no foka taka isa arasta ignore chukomna de arasta ya faka ika chukomna iko ko kibe klushi bola kibe gulo ki bola ko fiko wala ko di djemo ma ya arasta nini ka burja ka fembeke arasta ya kenafo sadi ami furu flane boba la quoi ayake na fo yé dimroli ité elle existait voilà pourquoi Bati ne t'a jamais calculé oh Bati au minkila e ba do o rasta kele o ga technique yo de o fana nano o système kele ko da diko ka grand dossier kala diko dossier c'est dit publication titre urabeke émission to bebe diko ka diko burja ka la guci ka kuma be fo ka dese tout simplement parce que atuma fait diko ka boka siki kale trotte ke adala diko le to ke djien kono au faveur de Aoshima au valeur de aula quoi auto mérité ça dit on n'a fait aula au dorate on mote auye quoi en un mot parce que ali wulu ka fani auye hali wulu ka fani auye donc diko moba diko bele ba diko s'agit diko le repère diko le recours diko le sauveur o diko de boka na sigi kabe enenta ça dit et to kabe to ke adala comme Léon, magnifié bi, n'yere dengue, Abdul Nyang, ma planté de Akama, ou bien,
Che, no ko mun de ye bugo ne be kasi. Ou bien mun de ye Diko bugo na be kasi. Ou bien amena an koro jume ka taga an jawro jume. Fo nyang ba yere glorifier, aba yere valoriser, aba yere ke vérité quoi. Ko Diko kale kane ko fo ka le détruire. Hein? Tout simplement parce que aller bas don tiki olu nafa bana pew. Ale jang nafa bana yero sedere mo ko nde ko fo torobe ne ka boka olu to tige adala Obama ka café auta to me Diko da jamais de la vie wallahi billahi Diko tar ko aw benore Diko ira haklité awka Diko te ka ulame atsel awte ko nemo vous n'existez même pas mais akunde ko Diko na si ko aw mais oui, tu vois, Bourdia qui a pendant que Abeni Belade, organisation mondiale des droits de l'homme, au lieu de Diko décoré, comme Mali Tekwe, ko Afrique de l'Ouest, ko ni jamana sheki jamana juli, ni mpekono de, ko jamana kelen sorla, o jamana kelen ko mgo kelen be ko miye bara mikaka jamana, ko Afrique de l'Ouest, ko chete mi o nyona ke. Ka wuri ki jo ka jamana bo dinga kono ki ka jamana bo janfa jugu kono ki ka jamana bo politicien vero bolo c'est des politiciens bengani kala bolo jamana chilaw bolo ka kila ka wuri ki chesni ko bemena jamana kono chugumna ko male jombe ku tigade nyogoma ko ka kuma yada galife ka kuma amaru kufa fe ka kuma toragu fe ka kuma flow fe ka kuma bozo fe ka kuma kado fe ka mbeka sigi ka tigade nyogoma ka kuma ko pour que bemena sabati jamana kono chugumna o chame sur la Afrique de l'Ouest be o dikodi e yantigi ala aw mada aw ka mise sadi aw segi fa tere aw douzaine tere aw jamana fa aw jien fa billahi aw te poaki aw jien fa aw te poaki donc kuma ni de ni ala na kira jenana bo Bamako be trembler de Bamako de bina trembler ajo Bamako de bina trembler. Oh, ni coin au cérémonie mi au inauguration fana bena ke Diko ko centre mi sigira pe kama centre mi sigira lafiya kama ani ben kama la cohésion sociale centre mi glana o kama o inauguration de anga premier ministre Mouktar Wande o de no fana président awo oh auto yewa maintenant organisation mondiale des droits de l'homme olu bina je ka jonjonjo minta ka trophée minta ko di Diko ma ka Diko décoré we ka Diko sankorota o mgo mi frère no o co présider o de Maliki Njawye anga CNT frère président no ko be Mali kono billahi jube boke no do kono be boli ni si do ami aw be kushido billahi aw be kushido c'est mgo mun taru sigi kunwo burjalla imam politicien imam keta iya donta ibora misi kono ya botanto aw be kushido aw be soro ke abe boke bila be boji sedi parce que o na ke aw ka Diko min burja aw ko atafa anya ka da minka aw ta fa min to duma me aw ta fa ka nyene min bulu aw ta fa ka min kele ka sestro o be ka dawra soro o de na ta ka décorer ni ala soloma organisation mondiale des droits de l'homme fait les 16 pays merci ka Diko décorer ko Afrique de l'Ouest be ko Diko yi wuli ka jomi ka jamana ko chete jamana foyi kono ko mi ya nyona ki aw ko chogodi ala de o ke Diko yi ala ka Diko ni mo ko Diko billahi aw be fu goto eche aw kan ka moloya aw kuma kan ga shuli aw kan ka o yere fa quoi la jeunesse là où vous avez failli voilà pourquoi Diko nana o yoro la aw desra yoro na de aw fa aw ko chorba de wulle fla kana sadi kana aw sekuri quoi ni aw ye khore ni aw baw yire don ni aw bora dambe dukono aw kan ga sujudi aw kan ga bi Diko aw kan ga kala seme Diko aw kan ga Diko bunya billahi mais nametaka ambese ala de Diko takai wa aw sona aw mason wa Diko de lamene no malikono bi aw sona aw mason Diko de lamene no malikono bi ala de o ke Diko Fatmata gogo de aw
ala de y'o kɛ Diko ye sola baya yi ka o y'a ta bɛɛ kɛ yan nɔ ma deli k'o décorer la dɛ n'a ma kɛ waati na o ye Buwa dɛmɛ ka Bube dɛmɛ ne Bube taara o ta k'o kɛ chevalier de l'ordre national a banna ka Mali kuma suli n'a bɔr'o la ma deli k'o décorer la dɛ mais en 3 mois seulement 3 trophées 2 trophées internationaux billahi hein a dan le a dan kisɛ dan de ɲɛ b'a la Nous avons vu que vraiment il m'a fait pitié. Moi franchement, ne t'ai fait qu'un dado à l'air parce qu'il n'a pas fouetté à la blague, il n'a pas bana peu. Allez n'a pas passé ni tchabakoro, ni tchabakoro yéreka hakilna bla peu, ni tchabakoro bana yérela, ka banka mirini yére hakiliye. C'est-à-dire, quand il sigi mana kan fola quoi, ne on est bi flidi. Ni ala. Ne rek ma shula maloya kodogo. An balimamuso dɔ ni aw bɛɛ y'a ye vraiment ne t'a fɛ ka n da don ko in yɛrɛ la quoi mais maloya ko kumasulu ko ani kodɔnbaliya ko quoi aw bɛɛ y'a Idriss Kolinpo taara muso dɔ ta an balimamuso dɔ ta ka na sigi a ka page kan ni Idriss bɛ k'a ɲininka ko muso in tɔɔrɔla a degunna a n'a bamuso bɛ ɲɔgɔn na nin ko ninnu ça c'est des sujets ne ma fɔ n tɛ n da don la mais c'est vraiment rare ne ka ko tɛ quoi ne t'a ɲini ka n da don nin ko ninnu na yɛrɛ n ka bonya bɛ muso yɔrɔ la n ka bonya b'a somɔgɔw yɔrɔ la Idriss nana muso sigi ka muso ɲininka a ko la sɛ kɛmɛ binna kɔlɔn kɔnɔ i ka sɛ t'a la i jɔrɔ kun n ko sɛ kɛmɛ binna kɔlɔn kɔnɔ i ka sɛ t'a la i jɔrɔ kun a y'a bɔ ye Idriss y'a kɛ émission kɛ ne muso y'a ka kumaw fɔ yɛrɛ ka n'i sigi k'e bɛna muso la gosi yɛrɛ ka n'i sigi muso ye nkalon tigɛ ere be Idriss yɛrɛ juge ni min ye fɔlɔ e b'a fɔ ko Idriss ye min kɛ ko man ɲɛ e yɛrɛ tila ka dɔ wɛrɛ kɛ min ka jugu ni Idriss ta ye e sina ka ko tigɛ ta e sina k'i yɛrɛ kɛ muso yɛrɛ denkɛ fɔlɔ ye ten ye reproche min kɛ Idriss Kolinpo la e yɛrɛ ye fɛn kɛ min ka jugu na ne ko mais moi ta ko est-ce que n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que a kun bɛ ka kuma min fɔ ka kuma daminɛ na est-ce que mɔgɔ kelen don ou bien mɔgɔ fila de b'a kunkolo kɔnɔ est-ce que a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ c'est la honte. C'est la honte. Elle est là, Auka Mouronou fait diguer aider. Ha, Auka Mouroni digibé, elle est réfléchie, elle est réagitante. Non, mais c'est grave. C'est très grave. Balamake nebe min fiena. Nebe min fie. Ibora komina vraiment là qui kishani on a vraiment. Mais nebe min fie. Bats-toi pour ton rasbati. Kɛlɛ kɛ i ka arasta ye bɔ k'i ka temps consacré i ka arasta bɛ se ka bila cogo min na a bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na DG ko bɛ cogo di Umaru Malika an ka foli belebele b'i ye ne yɛrɛ kelen terikɛ vraiment c'est à dire kɛlɛ kɛ i ka arasta bɛ dingɛ min kɔnɔ o bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ degun min kɔnɔ dɛ o ma i ma se k'o bɔ o kɔnɔ fɔlɔ quoi e ma se ka papaga kɛ o ko la e ala mun bɛ t'i bila nin na sa a y'a bɔ i ye est-ce que a y'a bɔ i ye wa injustice dɛ ne nkalon kɛra mɔgɔ la dɛ ne ben kɛra mɔgɔ kan e ko Idriss yɛrɛ ye kuma min fɔ k'o ye muso yɛrɛ o ye bamuso jalaki e yɛrɛ sera ten ka se ka na bamuso ta min fɔra e ye i ma woloa du kɔnɔ a musokɔrɔba denkɛ t'i ye u somɔgɔ t'i ye i tɛ terrain kan i fɛnɛ wolola de muso nana sigi k'a ka kuma fɔ cogo min na a ka version fɔ Idriss ye cogo min na dɛ i fɛnɛ wolola u fɛnɛ y'u ka version f'i ye ten de e sera ka na a ko juger ka se ka kiiri tigɛ yɛrɛ ten ka se ka muso ta bɛ kɛ nkalon ye ten o ko musokɔrɔba denkɛ fɔlɔ de ou bien e de bɛ du in kɔnɔ e de bɛ ka balo yen nɔ ko bɛɛ kɛra e de sen kan ne ko mais ko c'est grave n'i bɛ ko kɛ musokɔrɔba nin y'a fɔ tantɔ nin y'a kɛ tan nin ye musokɔrɔba ka version mɛn o y'a fɔ tan maliyɛnw aw yɛrɛ de kan ka nin ko juger sisan nin version fila aw yɛrɛ k'a da aw ɲɛkɔrɔ sisan aw ka nin kiiri tigɛ aw yɛrɛ k'a dɔn tiɲɛ bɛ min bolo tiɲɛ tɛ min bolo ne b'o faamuya mais ni e yɛrɛ ye min reproche kɛ ka tila o yɛrɛ an k'o bɛɛ to yen koyi n balimakɛ ne bɛ min f'i ye i occupé i ka rasta la parce que foiriya ma tɛmɛ a kan bilayi wa tu sais fu gɔtɔya fu gɔtɔ bilayi fu gɔtɔ a bɛ maloyala koba arasta a bɛ kɔlɔlɔ la a bɛ dingɛ kɔnɔ e ma se ka foyi ɲɛ o la o ma bɔ fɔlɔ foyi ma ɲɛ a ka ko la ne hakili e kan k'i batu de yaliko y'a fɔ u ka conférence kɛnɛ kan
ko u désorienté no bi ata fo ko désorienté no mais u hakilina bela jele nyishino no arasta ka dossier ma arasta ko ma pour que arasta dinga mo na bsa ka bo ko chugumna non e ko kote kemi sigi ale be ko nyogom burja la depuis fédéral bi clé an be mina nyogom burja no ube kana bezunin na toyin na ti mana kan fola watun temana koyi sisa ambe ko sirelo de la sisa ni fomana ko mo ina na soro ko be chogom na sa ambe sirelo de kenaka sisa muso tonyona adeguna ale de baga degundo anana ka kuma fo ni aye min jalaki aye kuma na min kan yo ka version soro no fina ka version fo ka soro ye mi reproche ke disco pour ko ya juger yere te jugement ke ite ka critique il fallait muso ka version ni tra bana mo ka juger mais enana kana muso ka kuma daga galo ko la goji ya yera ka fo ko yesuruba ya yera ka fo o mugolan kule o te mugo nyina maye o be tanto bamso o yo soro ya bamsa ka tanto no ko muso ba denga folo era de jawo itikara sabonina iti arasa ko keleke o ka bo dengen kono sino ima se ka fengo ima se ka fo ke folo ko o la boni dengen kono folo ni claro la wati na de ibiso kona be mo to critiquement ibiso kona be ko rewma sino na yakla mo tabe ka wudu kulaw o be tatika wudu kuladi ni tatika wudu kulaw o ga ko de yere boleno malo vraiment mbaw blano nga fol baw belajele si ngate atna foko siranga to fo ne baka kuma fo be ba do ko ngam tamde ma bi tamde ko doke bien sûr abi tamde ko do c'est une déception alors ben femme to ko de j'en suis sûr que ali sidere mo wéré o wul munu ba fle ko ngolo ko mais attends qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui a frappé par la tête, je sais pas moi munu dona ko ngolo ko qu'est-ce qui s'est passé, était justicier, était Spiderman, était Iron Man, je ne sais pas quoi. Madame Nakanfola Mokodre, ni Sigitono, Akata, Tchehe, ni kele, ni vidéo ke Pumbila bi, ni kele ke Pumbila, ni ba fait vraiment ka koda ira mokola, et ka moye conférence mais ke kunde. Au lieu kuma mi garasta ko kande boy ko keleke boy ka rasta ko keleke boy ka ira mokola ko bingara rasta ka o mi ma oda kono boy ka afoku ka rasta bla arasta ko keleke i battu o mi ka mentori o mi ka guider de boy ko keleke parce que moi à ta place n'était un consacré faut que nga guider moi à ta place ne be ko ka rasta ko kala ni arasta bora domina comme il est koko c'est à dire e ka ala arasta e ka créer arasta e ko arasta ou bien foi ali shini ni wula ishu mana wuli ko arasa da do chinya no senjolo no bolo jalo o arasa be dingo na be kasula ali shina mabo imana bo kibina video ke imana kuma fo o kan ke o arasa kodi mécanisme kata ka vola kuluni c'est à dire kuni jufo ta kuma na nta abeta c'est moi franchement moi je te dis c'est n'importe quoi billah n'importe quoi arasta ko keleke arasta ka bo de ko na bora otim na ni ba feki ipangi yanga ni ba feka je ne sais pas moi mindo aketa min ka de OK mais n'importe quoi manam na kan fala mo godala e mana ko do chugo e bisa ka don atima muso re de muso kan wa e bisa ka don atima muso de muso ka ko muso roba de a de muso wolo ni yu blale ni ye muso in kariale ne te de muso fere ne te de men chiffre ne data re ne daire ta ko la re ne ka foitala me do de ka alaka jisma bon akoka amana ke chugo deni masachi do ne mami sari what franchement walvi ne ko ikasra ben nawa eni ala te ka cheche ni ikasra muso na de mana ke muso ba fe chugo afo yebe se ke muso ba fe ka ma wololo denka peu importe muso mina na siki ka no kuma info ni ye i wololo de kele ka boka siki ka ni kuma fo erezo ka ça veut dire que kodo kon passera. Ne ma fongum la dame elle a raison, ne mo fode ma fo elle a pas raison, mais niya karele ka boka na raison quoi, c'est que ça de dusuka ko da asoro quoi ala dauma ite mo ka famille la laisse tomber fugoto billahi fugoto maléon na fole ba bela jele kuma de ni ko ni ala e le 30 mars irana ni ala na kira janana organisation mondiale voilà des droits de l'homme olu bina trophée bata ka di imam Dicko ma parce que kuka enquête nu ka sekeli betemenen ko Afrique de l'Ouest ko na ku ye chekle mi ko min ka wuli ka jo fanga boyna ka teme beka min ka jamana ko kele o boyna ka teme beka ko bena imam Dicko ma o trophée bina di imam Dicko ma o temenen ko be ke le 30 le 30e temenen c'est le premier drôle le 1er avril Dicko era ka centre fene be inauguré présidé par qui va être présidé plutôt
par Mokhtar Wan, son excellence monsieur le premier ministre de la transition. Mokhtar Wan allait présider. Maliki Diaoube doit présider, CNT président. Oh, premier ministre il est doit présider. Adane dode, digo quoi? Digo ni matra don ngachi, ube boji kere. Donc sur ce, bao bela de l'info. Ka sekaka ka foko anko maliba ni ala sonama anga projet anya damne amana forage sene amana forage de implanter commune kono ka di sigida mo ma jigo gela be mununa amana amaga recensement bolen ko fe trajo soro be na ke ni ala sonama ni mo min ta ni folo be na munuma flana be munuma sabana be munuma ainsi de suite voilà donc mo ba fa ka participer mo ba fa ka embolement de mo ba fa ka contribuer et quand Matou Diawara Wole 06 38 16 38 53 là ni o wole be Matou Diawara soro Aras Balaira 06 41 55 17 05 ni o wole be Aras Balaira frère soro ntebo vidéo ngono fio ni ma kro omsifo oms ml bela gele ba do tunwara oms voilà oms quoi oms nga foli belebele baye ni ala sonoma anaka bureau mo bela jele fo États-Unis ku bela jele fo ankele ka projet kuma fo anya kuma fo doko mi kono o doko kele komi mo ko to kana fo o doko kele o msika bureau kono États-Unis bureau kono mo be nga fo bu be wa muso ba no amba bela jele fo anga foli belebele be se la reste ngo yerema no ene ka chérie voilà nega chéri nga foli belele bay la gari sanogo ale bonenko ambe kadatu sakone belem anga foli belele bay maimuna kamara alaka mai ani mogo ka mai anga foli ba fane ka mariam keita fo nere demso ani mai kamara anga foli ba fane ka kla ka Janet Kone anga foli ba fane amuso bela jeli Baba Touré ani kebe ameni befo ka frakoro omseleka kuma infole aya kuma fo même pas 3 jours seulement mo fla de bo bureau kono munu kelen la 1000 euros di mo barka de be koina wa barka tigi de be jefana de 1000 euros ka blambala kono direct tata la tuta la bila haluma meri foi haluma tamakiya danaya ani faso kanu 1000 euros mo fla de be munu 1000 euros di ça veut dire en une semaine de 3400 euros. 3400 euros en une semaine. Au lieu de soroga boloma fara ou ka participation. Donc oms naga bureau mo nga furubu be. Mo tema umbe munu ye wardi ni ala soroma dona na tala amna luke lisiwiye ka u beka foli ke ku ta to mani ala na krajina na mo foni mo ko kitoko kana fo. Sinon mo teba problème tala ma be to sebe amba beka foli ke ka be to fo. En ko maliba amena forage de Sénégal di mogo mali duma pour que mogo be ko sigida la ko digo gelabu ko munu te ka jisoro fiu ni ala na kira jirana amena forage Sénégal duma an ko maliba an ko bara an ko maliba an ko action an ko maliba an ko an faso jamana an ko maliba an ko malika basigi an ko maliba an ko malika dunga faka sabati maliko Matou Diawara nga foli belebele biye voilà ok 0641 Aras Balaira ka numéro 0641 55 17 05 oui Aras Balaira ka numéro Matou Diawara ya bla voilà ni le numéro wole ibe Balaira soro ni ala sonama ouais tout à fait bala Touré t'inquiète ni ala sonama donc an ga foli be u bela geleye u bela gele ambe bela gele fo na numéro wole mo ba fait ka participer en tout cas amé demain ni mal dem fait tous les Maliens de bonne foi ou toutes les Maliennes de bonne foi mogo be ki ka faso kadiye faso e ka faso kanun bila a kadiye ka doke malien alla ka drome ke ka do mali kola tu es le bienvenu ni wole ke numéro na ibe ka participation di ibe ka contribution ke ni ala sonoma forage be seni ame forage seni ku implanter yoro la ka kla ku ka video ke ka publier ka ira bela gelena beka do ka fa ka war bora kumi kama ataro dafe an ko de faso an ma fo kuma ba fude an ma fo yurugo de an ma fo ko ka a chien ka ke binga ou be kam ko na flom na ka du an mu fo de donc an foli be a bela jele Matou Diawara bi yere fo Aras Balaira jana sogolu go dani de Paris nasra sako asma bagayogo Fatou Zara Janet Kone mbaw bela jele fo aw be nga foli ba bela jele sur ce ame bo video ko nyoro la video jana mbaw blano
aka ba dongoro ni ala sonoma salam wadada Jason anga imam digo fasala me ngata kaboya Mina gere kurabo kadi auma Samosa nibi gere kurabo mina gere kurabo kadi auma Mamurudiko warae waraba warae Chiyambi fami ami taiko Ngangalo mi fami anankodo ila Mamurudiko waraba Mati sila Mati kobe tuwoli Kanu damele Ami ombu Politiki galukuma uko anga horo yani politiki de donyo galukuma nuyankungolo nyami abi kanade kasigi kamali bachiento la fle abi kaunade kasigi kapazo bachiento la fle abi kanade uko aritizite do politiki la baba oye galukuma intensi akachinyanyana netensiki akachinyanyana ikebuya ikebuya alaye aw maya imam digo te sigi akachinyanyana de atasigi fio akachinyanyana billahi an fulbe digo ame digo fo ame do ke digo ko ala ka digo me encore ala ka digo me encore ala ka sijan an kana ali bi ala ka kalfa digo ma wallahi billahi bendo be jamana kono bendo be bi lafiya don be bi yere sa ko ke o doale no mal kono bi ala ndiko sababu jere sababu de billahi ame doge ala ka digo me encore ala ka digo me encore hale munu ta fe ko ye munu ta fe ko me ala ka digo me encore maram ketam nyombulu matisila mbifo gandi malien nga foli biye gandi malien nga foli biye gandi malien nga foli biye korobula le général un chef de guerre un foli le billet bula era ne bula ko ka be Jason fo nga cha kuma ka tene ko Jason jonga na yele koro bula ka kuma na ako ame Jason fo ne ko koro nga fa Jason ga adana do am nyombolo donc ma oblano me bela jelen fo Ibrahim Tirela nga foli billet merci beaucoup merci à tout le monde mais au bela jelen fo aka me do inchallah